Bonjour mes confrères, c'est Zef et aujourd'hui on se retrouve pour Star Ocean The Last Hope. J'espère que ce tout premier épisode va vous plaire. Bon visionnage. Ok. Ah non, je sors de là. Alors. Là, j'ai rien trouvé. Eh, là, il y a d'autres vendeurs d'armes. Ça va? On verra. Moi, je veux... Ah, mais c'est le même. Putain. C'est le même endroit, tu peux juste entrer dans le deux côtés, c'est génial. Je me disais, mais tu t'as déjà vu ceci? Alors, là, il n'y a rien. Là, il y a une maison. Ah, là, il y a un coffre. Alors, d'accord, oui, bah déjà, t'as besoin de t'énerver contre moi, hein. Excellent. Salut. Vous faites là, vous êtes un peu... Alors... Oui, bon, t'as pas tort, je m'en vais. Rien d'autre, hein. Non. Bien, de toute façon, voilà, il n'y avait rien d'intéressant. En vrai... Je crois que je peux pas encore... Je peux encore rien faire. Salut. Le cosy en cours de nettoyage au prochain tournoi. Ah. D'accord. C'est cet endroit, tous les guerriers en rêve, un endroit où les combattants s'affrontent avec eux, donc tout suffisant. D'accord, donc il m'a donné des informations sur une épée, certes, mais bon. Voilà quoi, donc... Qu'est-ce que je cours vite? Hop. Là, il y a un coffre. Ah, et là, on peut acheter des livres. Voyons voir. Peut-être quelque chose d'intéressant. Salut. D'accord. D'accord. Ok, super. Oui, d'accord, j'ai compris. Alors, voyons voir. Alors. Ah. D'accord, toi tu l'as pas non plus. Cette 2 va pas l'avoir. Ah. Bah, 5 du coup. C'est bon. Et 2. Ça fait quand même 31 000 floues false uniquement pour des bouquins. Hein. Je veux dire, c'est quand même terrible. Ah mince, ah c'était un truc que j'avais que une fois. D'accord, bah, celui qui l'a eu, c'est pas dramatique. Faut peut-être quand même que je fasse plus gaffe à ce que je leur apprends.
Alors, Iris, c'est bon. Ensuite, régénération. Fois max au niveau de la régène. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Vous évite de perdre l'équilibre lorsque vous subissez des dégâts de moins de 1% de votre PV maximum. L'effet n'est actif qu'en compétence de combat. D'accord. Mental augmente pendant 30 secondes, coûte 3 PM. Si cette compétence dans une combat. D'accord. Clarté, c'est quoi? Augmente les paramètres d'état et vous informez les ennemis faibles. Le bonus croît avec la compétence. L'effet n'est actif qu'en compétence de combat. Oh, d'accord. Donc c'est rien de spécial. Ah, bonus PV, ça c'est cool. Et esquive. Alors, permet de quitter rapidement un combat le temps nécessaire à la fuite. Non, bon, ça m'intéresse pas trop. Voilà, un petit bonus PV, ça fait toujours plaisir. D'accord. Ah, mais l'ornithologie, c'est... Ah, c'est là. Bon, les chances de gagner des objets aviaires sont vaincus. C'est très intéressant. Et ça, c'est le truc de l'eau. Ça, c'est... Alors là, on va pas se battre contre des robots tout de suite, parce contre ça... Phase de création d'objets... Allez hop, on va essayer de mettre ça... au max. Bah là, on a... Ah, attends, toi, t'as... Ah, bah toi, t'as plus rien. Ok, bah écoute, pour l'instant, tout a l'air ok. Très bien. Non. Peut-être aller par là. Ah, j'ai appuyé X pourtant. Très bien. Et c'est là que je prends le coffre qui est ici et qui me donne un bouquin que je viens d'acheter. Ah, pas du tout. Ah, tiens, salut. Je peux passer par ici? Qu'est-ce que je m'ennuie? Et attendez, cette grotte est infestée. Bon, ça fait rien avec ça à l'intérieur. Ah, excellent! Ah, mince! Ah, moi j'avais espéré que c'était le monstre qui venait, qui défonçait tout et qu'on devait se fight. Dommage, bon bah... Ah, je pense qu'on a fait le tour de la ville. Salut. D'accord. Rien d'intéressant, c'est un coffre que je peux pas ouvrir actuellement. Mais je crois qu'on va simplement sortir de la ville. Voilà. Alors, on m'a dit... d'aller, je sais plus... Ah merde. Ah non. Vraiment, je me rappelle plus où est-ce qu'on m'a dit d'aller. C'est con, hein. Non, info, quête... Synopsis. Alors. Les conseillers nomades qui campent. Edge refuse son aide. Ah, voilà, oui. Faut que j'aille parler à des gens qui campent par ici. Et des nomades, il faut que je prenne un lapin. Un lapin géant. Faut que je prenne un lapin géant pour aller à un endroit. Est-ce qu'il campe ici? Parce que Tatroy, c'est quand même relativement grand. Alors, il n'y a pas l'air d'avoir des gens qui campent par ici quand même. D'accord, donc là, ça a pas l'air d'être un endroit... Il y a énormément de bruit par ici. Je dois avouer que... D'accord, je pense pas pouvoir passer par là maintenant. Donc ce groupe que je dois voir là, ce groupe de nomades avec les lapins géants, ils doivent être par ici. Ah bah, il y a une tente. Bah les voilà. Excellent. Bonjour. Well, here we are.
Time to find out about these bunnies. Yeah, she said ride, so I assume they must be pretty big. I know! Bunnies. They're fluffy and round and yummy looking. Fluffy? Wait, you mean like that pink thing we saw in the mountains? Yep, that was a bunny. D'accord. Elle va tout faire foirer à vouloir les manger. Salut. Alors ça ne changerait que vous ayez une bonne vue si le brouillard noir vous tombe dessus. D'accord. Ah merci, un bâton lumineux. Bonjour. D'accord. Salut. Ah. Ah oui, t'as l'air d'être un ancien. Excuse me? Do you think you could tell us about bunnies? Korax no Sadra Naloma. I have no idea what he's saying, Kay. Miracle, can you make it out? If this is your home planet, it's possible that... No, I can't understand a word. My Morphous translator is of no use either. This language structure must be quite ancient indeed. I guess we're stuck. Visitors? Oh, it's you people. You're that girl from... Yes, you all wear such unusual clothes. I remember you well. I'm sorry. My grandfather can only speak the ancient tongue. But I can translate, so feel free to ask anything you like. Well, we're trying to get to the Purgatorium. Someone we met in town told us we had to ride on a bunny to get there. Nonale da hos bosla. Valbani Astra da Bosla. It's true. The only way to cross the desert of quicksands is astride a bunny. So can we have one? I won't eat it. Eat it? Of course you won't eat it. I'm sorry, but I can't let you have our bunny. Why not? We consider him to be an important member of the family. He's been with us since he was a baby, after all. You can't just go handing your family over to strangers, can you? Of course not. I hope you can forgive us for making such a flippant request. You're a serious one, aren't you? Don't worry. My grandfather isn't angry, and neither am I. I'm glad. But what are we supposed to do now? How about trying to capture a field bunny? A field bunny? Wild bunnies that live in the forests near here. If you can catch one, you'll have your very own mount. Is that even possible? Yes, of course it is. Even mine was a field bunny once, you know. Here, let me show you. Cool. Everyone, this is my bunny. Usually I let him run free in the wild. I only call him when he's needed. He's the first bunny I caught as a child, and he's still a very important friend to me. All right, now run along and play for a while. Excellent, moi aussi je veux faire ça. Whoosh. Is this like the summoning symbology Lim uses? Not quite, Miss Raimi. This is somewhat different. Did you just hear a voice?
Well, you see, Raimi, summoning is actually a sort of contract, so to speak. Contract? Only a few particular beings from other worlds can become subject to those contracts. Limmel can only summon one specific creature, right? Now that you mention it, it is always Cerberus. The power she just used isn't summoning. It's more like transference. She can freely move any object she wants to another location. Take warp travel. By compressing space, you can reduce the time it takes to travel a certain distance. But as that distance grows, so does the time it takes to cover it. Face, no, you can't start talking about warp or... But that is not how transference works. Transference breaks down the actual data of a physical object, then reconstructs it at any desired location. In other words, the transfer of matter can be accomplished in the blink of an eye, nearly instantaneously. Even we Eldarians haven't managed to achieve that. However, it's much more difficult coordinating transfers for small objects than it is for more massive ones. Considering all that, achieving transference with just a single symbol is astonishing. That's really the only way I can put it. I've never seen anyone get so excited about this technique before. Can all of you use this ability? The technique has been passed down through the ages among our tribe, and it's our duty to continue to do so. Is there a particular reason for that? I'm afraid nobody really knows. Nobody? No. All I can say is that our people have always been called the Openers, and that this technique has been with us for generations. The Openers, you say? Nobody remembers why we bear the name, not even my grandfather and the other elders. What's this? Reins for riding a bunny. As long as you have these, you shouldn't have any problem taming one. Can we really accept something so precious from you? Of course. All we have to do is make another. This will be a huge help. Thank you Tranquille comme so ça. much. So, with regards to the transfer technique, I'm sorry. I'm afraid we can't teach it to outsiders. But if you were to join our tribe... I'll certainly give the matter consideration. Edge, il est en train de flipper sa race. Il est pas bien. Il est clairement pas bien. Well then, we'll be going now. Thank you so much for all your help. Bye-bye! Wait a moment, would you? Yes? This is one of the cloaks the members of your tribe wear. As long as you have it on, the field bunny shouldn't be as wary of you. I think this particular cloak would fit you best. I wish there were enough for all of you, but right now this is the only one we have. Are you certain? Not just the reins, but this cloak as well. We receive the benefit of much goodwill on our travels. The least we can do is repay those favors, don't you think? That's a splendid way of thinking. It would be disrespectful to refuse such an offer. C'est vrai que ça lui va bien. How is it? Well, I can't say it's very flattering. Eh, il y a du... Ah, il y a un petit feeling entre les deux, hein. What took so long, Faze? Huh? What's that weird thing you're wearing? It was a gift. They were such a rustic and friendly people. Attention, jugement. You look really bad in it, Kay. The girl told me the same thing. Excellent.
Alors maintenant, ça veut juste dire que elle est absolument pas objective. Elle dit ça juste pour lui faire plaisir, c'est une évidence. C'est parti. Ah oui, d'accord. All right, we're gonna catch one, Kay. Big and meaty and round and yummy looking. Stop, Rabbit. So fast. Switching to capture mode. Wait. Raimi? What's the matter, Raimi? Raimi! Ray Ray, are you okay? Ray Ray? She's got like a terrible fever. What are we gonna do? Raimi, don't tell me you've been sick all this time. I'm fine. It's nothing serious. We need to get back to Tatroy. There should be a doctor there. Come on! Je pense qu'on va pas trouver de docteur très vite. Ah. D'accord, ok, ça va. C'était juste un cauchemar. That same dream again. Having it night after night certainly does take its toll. I wonder, is my neighbor having a nightmare too? Raimi. I'm so sorry. Huh? Please, forgive me. It's my fault. I'm sorry. So sorry. What? Raimi, what are you saying? You don't have anything to apologize for. Please, don't look at me. Don't look at me like that. Raimi, hey! Please, Edge, try and take it easy. Raimi isn't apologizing to us. I imagine she's apologizing to something in her dream. Judging by her condition, she must be having a terrible nightmare. Hang in there, Raimi. We're here with you, okay? Ray Ray. Edge, something's wrong with her. Ray Ray's hand. It's so hard. What? Wait, don't tell me. Is it Boculus? I don't want Ray Ray to end up like Grandpa, Kay. No, this isn't Boculus. This disease is endemic to Roke. Endemic to Roke? It is called stone sickness, and you can see why. It spreads from the extremities to the internal organs, eventually causing death. How do you know so much about this? I went through quite a lot in my younger days. But there is no cause for concern. Stone sickness has a... Yes, a remedy. She'll be just fine if we give her some. Indeed. Stone sickness was at one time an incurable disease, but a treatment does exist now. Let's go to Astral Castle via the canal barge. I'm sure we'll be able to find the remedy there. Oh, really? Oh, thank goodness. Huh? Fairy, What are you doing here? I'm staying in the next room over, you see. I wondered what was going on, so I came here, and what a wonderful reunion. Je l'adore, elle est excellente. Elle m'amuse beaucoup.
It's already that bad? Oh dear, the symptoms are quite advanced. Can we cure her? Yes. It's just as I said before. If you have the remedy, she'll get better in no time. I'm glad. I think she must be exhausted, in both mind and body. She's so cute, but she pushes herself too far, doesn't she? Exhaustion? Raimi. It's my fault yet again. If only I had kept myself together, Raimi wouldn't have. If you've time to waste on regret, use it to act instead. Huh? Voilà, ça veut dire ferme The ta only gueule. person that regret benefits is yourself. But if you act, others can benefit from your actions. Doesn't that sound good? I borrowed this saying from someone I respect. Phase? If you feel responsible for what happened to Raimi, I believe now is the time to make a decision. Let's go then. To Astral Castle. Let's bring back the remedy we need to cure Raimi. Bien. Évidemment. Bon. Où est ce château? Alors c'est la question que tout le monde se pose, bien évidemment. Où est ce château? Il faut que je sache. Parce que, à la base... ça c'est le Colisée. On va sortir de la ville du coup. Ah d'accord. Ah, est-ce que ce serait pas le manoir où j'étais tout à l'heure? Parce que ça, on est quand même d'accord que c'est un Colisée. Voilà. Alors attends. Oui, la sorte de manoir où j'étais rentré. Où la meuf elle a fait « Ah, qu'est-ce que vous faites dans mon manoir ?» Ah, c'est peut-être... Ah ouais, mais c'est pas un château, ça a rien à voir avec un château, ça. Salut. D'accord. D'accord, ok. Moi, je ne suis donc pas dans le château astral. Hein. C'est clair. On est tous... Ah, pardon. On est tous d'accord là-dessus. Mince. Et j'ai pas eu d'indication sur où il est le château. En faisant un peu gaffe autour de moi. Je vois absolument rien qui pourrait ressembler de près ou de loin à un château ici. Oh Dieu, ça c'est un colisée. Est-ce que ça c'est un château? Bah non, bien évidemment que non. Lance de gardien. Suspect en vie? Aucun. Active douche? Nada. Niveau d'intérêt? 0. D'accord. Oui, toi tu voudrais avoir... Est-ce que c'est ici? Est-ce qu'on peut appeler ça un château? Spiritueux du Gordo. Voilà, bon, on a trouvé une boîte à cadeaux pour filles. Est-ce que ça nous intéresse? Bah évidemment que non.
D'accord, on reste quand même dans une taverne qui n'est donc absolument pas un château. Et là, on sort. Bien évidemment. Bien. Je tourne un tout petit peu en rond, non? Ce serait pas... Est-ce que... Le truc que j'avais vu là sur le côté où le gars il disait qu'il y avait un monstre, est-ce que ce serait pas un pont-levis pour aller vers un château? Bah non, pas du tout. Ah non, c'est une grotte. C'est juste une grotte. Mais où est ce château? Là, on a une statue. Là, on a ce qu'on appelle communément un colisée. On a un coffre non ouvrable pour l'instant. Ensuite, ici, on a quoi? Ici, on est sorti, c'était une taverne. En fait, le seul endroit qui pourrait ressembler un tant soit peu à une bâtisse, c'est ce manoir. Mais voilà quoi, c'est tout. Et dans ce manoir, il y a une seule personne et un coffre, et c'est tout quoi. Et bon, c'est un manoir, ça n'a rien à voir avec un château astral. Bon. Bon, là, je commence un tout petit peu à m'agacer, hein, évidemment. Parce qu'il n'y a pas de château ici, quoi. Et si je veux sortir de la ville, parce que pour moi, le plus logique... Ah, attends. Ah, voilà. Il faut que je prenne le bateau pour aller au château astral. Mais comment je pouvais le deviner à la base, hein? Est-ce que le bateau peut aller plus vite, s'il vous plaît? Ce serait fort aimable. Has Raimi's condition changed at all? She's sleeping soundly in the cabin. Limmel and Bacchus are watching over her. They traded places with us. Her condition is stable, and, well, I can't say much for Limmel, but Raimi will be safe with Bacchus caring for her. I see. Well, that's good to hear. We're really indebted to you, Miss Durand. If you hadn't spoke up about the remedy, then... And especially after I was so awful to you the other day. Oh, it doesn't bother me at all. And please, just call me Sarah, okay? Thank you, Sarah. Hey, Sarah, are there a lot of other chickens out there like you? I'm not a chicken. I'm Featherfolk. What? Featherfolk? What's that? Is that the name of your race? That's right. Sometimes people refer to us as the Sacred Wings. All my kin flit about the skies of our enclave with ease, but me, I can't fly at all. For me, these things are just a decoration. I don't deserve the name Sacred Wings. What do you think? Are all the Featherfolk like this? Good question. We Featherfolk have had amicable relations with the king for many generations. When we arrive at Astral Castle, I'll entreat the king. He's very kind, so I'm sure he'll let us have the remedy right away. Does he control access to the medicine? Yes. In the past, the remedy was traded for very high prices. All the poor turned to stone, and the continent was facing certain ruin. But that crisis served as a lesson. Now the king manages all of the antidote and sells it cheaply to anyone who needs it.
Wow, he sure sounds like a nice king. Yes, he's a wonderful king. I'm sure you'll all like him. Look up ahead. That's his castle there. Ah, voilà, ça ressemble à un château. Là, on est tous d'accord. Thank God. Finally, Raimi will be okay. I was so afraid I'd made another terrible mistake. Edge, you're all going to the Purgatorium, right? That was our plan. Well, if you are, would you mind stopping over in Trop for a while? Trop? It's a port town on the west coast of this continent. In fact, I was on my way to Trop to meet a certain person when I ran into all of you. We've been out of contact for so long, and there's something I must discuss with her. And who might that be? Her name is Elena Ference. What did you say? Elena Ference, meow? Meow. Are you talking about the great sage, the holy maiden, Lady Elena? Huh? Great sage? When I was really young, I read about her in a picture book, Elena and the Feline Gourmand. What kind of book is that? In the story, the holy maiden Elena brings a gluttonous cat with her and goes around saving people in trouble with her incredible powers. Lady Elena was beautiful and kind and wise and pure. And she devoted her life to helping people, helping the world. What do you think? Honestly, I can't say. It could be nothing more than a picture book. It may have nothing to do with a real person. It does! Lady Elena really existed. She led a whole bunch of her followers to, save the world. This is sounding more and more dubious. In any event, this Lady Elena still seems to be alive. Miss Elena is a seer with true powers of divination. She's helped so many people who lost their way by showing them the guideposts they needed to get back on track. People who lost their way. How about you try speaking with her too, Edge? You might find yourself feeling a bit better. That would be perfect. The holy maiden Lady Elena can see the future. It said so in my picture book. Meow, 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 meow. Putting that aside for the moment, Sarah is extending us her kindness, and I believe we should take it to heart. Only after Raimi has recovered, of course. Yeah, you're right. Ah. Guideposts. Il a perdu sa voix. Enfin, pas la voix, hein, la voix, la direction. Bien évidemment. Est-ce qu'on va rentrer tout de suite dans le château ou est-ce qu'on va devoir se promener? Ah, on rentre tout de suite dans le château. We'll be back as soon as we have the remedy, Raimi. Thank you, but don't push yourself, okay? Raimi, you never stop, do you? Really, I'm fine. After all, something like this can't kill me. Kill you? Don't say things like that. I'm sorry. Raimi. C'est tellement touchant. This is strange. What is strange, Miss Sarah?
I'm curious about the rate of advance of the stone sickness. Her symptoms began with almost no incubation period, and now the rate of advance is unusually slow. Yes, stone sickness usually has a long incubation period, and once symptoms show, it advances quickly. Well, I suppose it doesn't matter as long as she's cured. Then I'd have preferred you not mention it at all. Now. Off to the king's castle. Let's go! Let's go! Let's go. Il laisse personne avec elle? D'accord, très bien. Bon, on va se diriger vers la porte instantanément. Hein. Je pense que nous allons pas rester ici très longtemps. Voilà, on ouvre la porte, on attend 3 minutes avant de sortir. C'est magnifique. Donc, à mon avis, c'est par là. Salut. Tu vois, tu brilles de 1000 feux hein, quand tu passes ici. C'est magnifique. Ah. Un grand merci à vous. Voilà. On entre dans... Ah. Accueilli par le roi instantanément. Oula. I trust the people of your enclave are well. Yes. They're all flapping around happily. That's Lady Sarah for you. They seem more friendly with each other than I would have thought. Yeah, I guess these Featherfolk people, or maybe even just Sarah herself, are pretty special. So, Lady Sarah, I hear that your visit today is in regard to securing sickness remedy for these folk here? Yes, indeed. These people are my friends. Your friends, huh? My name is Edge Maverick, Your Majesty. We have come to humbly beg Your Majesty's aid in securing the remedy for our friend who has fallen ill. There's no need to be humble. The stone sickness remedy is readily available to all. Begin refinement of the medicine. Yes, sire. I'm afraid the refinement will take some time. Please, wait patiently, if you would. Thank you very much, Your Majesty. Incidentally, good king, there's something I'd like to ask you. And what might that be? Has anything unusual happened here lately? Unusual? Such as? Yes, well, like the ancient archfiend rising and doing all kinds of awful things in secret or something? Now I've heard it all. Sarah certainly is most unpredictable. Well, I know I'd certainly prefer it if this archfiend kept all his awful deeds a secret. Yeah. So, what's an archfiend? If you don't know, Limo, then don't chime in, all right? Just as your friend has succumbed to the stone sickness, there have been signs of an impending epidemic. Here in Astral, some have already begun to show symptoms. We will need to use far more of the remedy than in recent years. That sounds like a problem. What is worse, the seas are rough, and ships often cannot reach our shores. The raw materials needed for the remedy are beginning to dwindle. Moreover, there have been reports of a suspicious group appearing throughout the country. Oh, Edge and his friends, perhaps? Huh? Is that how you think of us? As it happens, Lady Sarah, the reports relate to that jest of yours from a moment ago. Oh? Asmodeus. Yes, a group has arisen which worships the Archfiend of ages past. They call themselves the Church of Sidene. They've been causing unrest, proclaiming that only the Archfiend's resurrection can save the world. They wear gray robes that conceal themselves from head to toe. But all they do is worship the Archfiend. Strictly speaking, none of their actions are illegal. The Archfiend's resurrection. Sarah?
Sari looks a little hale, Kay. Hale? You mean like Hardy? That's pale. I'm sorry, I did not mean to disturb you so. Please, relax until the remedy has been prepared. Someone show our guests to their quarters. Tu nous as juste annoncé l'arrivée d'un l'antique démon. Magnificent craftsmanship. The historic symbolism is quite faithfully reproduced. Ah, c'est long, hein, l'attente. Oula. Huh? Who was that? Whoever it was, he seemed to know what he was doing. No, it's none of my business. Quelqu'un qui va essayer de voler les trucs, tu vas la voir mal s'il vient voler les remèdes. Hein. Huh? Sure. Sarah is saying we should go see the king. She says the remedy for the sickness should be prepared by now. Good. Excellent. On va faire une petite sauvegarde, hein. Très très bien. Ah, il y a un coffre. Je l'avais même pas vu sur la carte. Incroyable. Graines de constitution. Un grand merci. Bon, on va regarder un peu. Alors, personnellement, je pense pas pouvoir aller là. Ah si. Excellent. Ah mais non. J'ai pas Rémi avec moi. Ah, la déception. D'accord. Non, mais j'aime bien courir contre des bancs et des murs. Hear me well, Lias. You must not fail in capturing this Black Eagle. My lord. Oula. C'est le connard qu'on a vu tout à l'heure, hein, à 100%. Ah, Lady Sarah, forgive me. What's happening? There seems to be a bit of hurly-burly going on. I regret to inform you that the castle was infiltrated by a marauder who made off with the sickness remedy. What? I have no words to offer an apology. Riri's not gonna get better without the medicine, Kay. Is she gonna turn to stone? Who is this marauder? A flagrant bandit who goes by the name of Black Eagle. He's been plaguing my people for some time. Black Eagle? The man is quite skilled. He defeated our guardsmen single-handedly and made off with our store of the remedy and its raw materials. Deplorable. It was a small amount, but would have been enough to treat hundreds. Who knows how many will fall to the disease now? Your Majesty, may I ask something? Of course, what is it? Can you tell us what this marauder looks like? I am told he's a man far more powerful than the average bandit. That and... his tattoo. He is said to have a large black eagle tattooed on his back. The tattoo is where he gets his name. A tattoo of a black eagle. Again. I've done it again. Damn it! Your Majesty, I will apprehend this criminal. What? I have absolutely no choice but to capture him. No choice! Allez, let's go! If you will excuse me as well, Your Majesty? Lady Sarah, who are those people? They're my friends. They're very, very kind. Le mec, il comprend plus rien. Il est là, il est roi, comme ça, tranquille, et il sait pas. Qu'est-ce qu'il... Allez, c'est parti.
Toi, t'as vu quelque chose? Apparemment non. Toi, t'as... Mais on s'en fout de l'épée de donzelle. Ouais. D'accord. Non, mais c'est pas du tout... Ah, attends. On va peut-être demander d'abord aux gardes qui sont devant la porte. Toi, t'as vu quelque chose? Toi, t'as vu... Ouais. J'ai pas confiance... Toi, t'as pas pu m'aider. Toi, tu es un mur. Tu m'aideras encore moins. Toi, t'as pas pu m'aider non plus. Là, il y a que dalle, donc... ouais, mais ça se trouve, je vois pas le mec sur la carte. Ça se trouve, il est là, comme ça, en train de pignole. Non, il est pas là. Très bien. Hop. Salut. D'accord. Hey, salut les enfants. D'accord, super. Salut, t'avais quelque chose? Excellent. Salut. Excellent. Mais ça veut pas dire que j'en sais plus. Un coffre, attention. Très bien. Là, il n'y a rien. Là, il y a un garde. Bon, ça m'étonnerait que... En fait, je ne suis pas vraiment... D'accord. Tu ne m'aides pas. Ok, ok. Bon. Et toi? D'accord. T'as mal à la tête? D'accord. Donc elle est bourrée. Ouais, sauf que vous faites voler des trucs. D'accord. Pierre de monstre, d'accord, très bien. Allez, il y a quelqu'un. Là-bas, il y a quelqu'un qui va pouvoir m'aider. Salut. D'accord. Donc, en gros, ça, c'est le passage. Donc, la grotte, en fait, elle passe du Trior ou Trium, je sais plus comment ça s'appelle, vers ici. Est-ce que je t'ai déjà parlé? D'accord. En gros, j'ai parlé avec tout le monde qui est dans la rue et il n'y a personne qui a pu me donner quelques indications. On écoute, d'accord, mais toi je peux pas t'ouvrir. C'est incroyable, hein. Ouais. Bah non.
Bon, on va aller dans les magasins. Je sais pas si c'est une bonne idée, en fait. Un bonus de PV, coup critique. Non, ça c'est bon. Ah, ça coûte trop cher, je reviendrai. Très bien, qu'est-ce qu'il y a là-haut? D'accord, ici il y a des coffres. Super. C'est énorme, je suis bientôt riche grâce à ces coffres. D'accord, écoute, je vais les laisser là. On aura pris 2 coffres sur 3. Les basiliques, je m'en fous littéralement. Il y a personne qui nous répond. C'est assez chiant. Je dois avouer que c'est assez chiant. Juste regarder un truc, parce que ça se trouve, il faut vraiment que je... et je rattrapais ça. D'accord, il est peut-être retourné en ville, alors ben on va prendre le bateau, hein, on va voir. De toute façon, s'il faut pas aller par là, on va me refuser. D'accord, très bien, c'est bon. On y va, direction ici. Ah, toi t'es partout, toi. Salut, t'as vu un voleur? T'as vu un voleur? Ah ah, il y a eu un cri. Ah. D'accord. Ben, il n'y a pas eu de cri. Qu'est-ce qu'elle raconte, la vieille? Elle est con ou quoi? Est-ce que ça, c'est un autre manoir? Je suis plein, c'est ça? Ah non. Pourtant, je suis entré ici. Là, oh yeah. D'accord. Je suis entré ici. Je suis étonné de pas avoir pris un coffre. Enfin, de pas avoir pris un coffre alors que j'ai pris l'autre, quoi. D'accord. Toi, tu m'as rien dit. Toi, t'es qui, toi? Quoi? Je sais pas quel est votre accord, mais si vous voulez le rencontrer, le plus simple c'est de participer au tournoi. Là, vous gagnez quiconque réagit. Mais je m'inscris où? Mais rien, je t'ai rien demandé. Ah mais tous.
Ah mince, j'aurais dû dire oui, je suis con. Voilà, merci. Excellent. Comment je m'inscris au tournoi? C'est chiant. Ce grand type oublie, je veux dire, c'est comme si un ver de lin s'attaquait à un corbeau. D'accord. Tu vois, il faut que j'aille là. Et comment je m'inscris? Tiens, je peux pas m'inscrire, c'est troublant. C'est bien beau, mais j'ai fait comment pour m'inscrire? Bon, on va aller faire un petit somme. C'est par là, non? Ah bah non. Non mais... Ah, c'est en bas. Voilà. En tout cas, on sait où il est. Il est dans le Colisée. Donc, on va faire un petit somme. Allez hop. Voilà. Le dodo. Un grand merci. Je sais même pas si j'en avais vraiment besoin. Et on sauvegarde. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. En tout cas, un grand merci d'être resté jusqu'au bout. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao!